Namaskar Chhatri Chhatrihakal. Welcome to our channel eShiksha Assam. For more videos, please like, share and subscribe. Hello dear students, it's me Ankita, your English teacher, and today we will start a new chapter from grammar, that is tense. Tense janibor karone tumaloke tinita basic bostu janibo lagibo. You have to know three basic things. First of all, tense mane ki? Tense mane hoise Ohomia jakoi kal. Okay? Kal mane ki? Kal mane hoise homoy. So first of all, you have to know about time. Okay? Secondly, you have to know about the verb forms. Verb forms mane kriya, mane ki kam, work. Kam to ki hoy ase. Verb forms or upor tumalokok Miss Titale already eta dhuniya class dise. Tumaloke description box ot goi hey link to nichhoy saba. Next important thing you have to know about the persons. Person means what? First person, second person, third person. Ohomia to tumaloke paisa prothom bokta বা ব্যক্তি বুলিও কয় ফার্স্ট পারসন সেকেন্ড পারসন থার্ড পারসন এইকিটা নলেজ তোমালোকক লাগিব এন্ড এট দ্য সেম টাইম সিঙ্গুলার নাম্বার নাম্বারটো কি হয় সিঙ্গুলার নাম্বার অর প্লুরাল নাম্বার একক বচন নে বহু বচন এইকিটা বেসিক থিংস তোমালোকে জানিব লাগিব ওকে ওয়ার্ড ফর্মসৰ কাৰণে তোমালোকে চিটাল মেমৰ ক্লাছটো চাই লবা ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া আছে লিংক তোমালোকক স্ট্ৰাকচাৰৰ কাৰণে অলৰেডি ময়ো এটা তোমালোকক আগতীয়াকৈ এটা টেন্সৰ চাৰ্ট দি দিছো তাত তোমালোকে টাইম ওয়াইজ কেনেকুৱা ধৰণৰ স্ট্ৰাকচাৰ বহে হেতু বস্তু তোমালোকে পাবা সো আজি আমি পারসন আৰু নম্বৰৰ বিষয়ে অলপ শিকো কেনে ধৰণৰ পারসন আৰু নম্বৰৰ জৰিয়তে আমি টেন্সৰ এখন চাৰ্ট বনাব পাৰো সো লেটস স্টাৰ্ট এতিয়া সিম্পল প্ৰেজেন্টৰ এই সাবস্টিটিউশন টেবল কেটা তোমালোকে মন কৰা it will be very much easier for you to form the sentences okay. First of all, yat ki ase I go, you go, we go, they go. Similarly, jodi etu tumalokor negative hoy, তেতিয়া etu ki hobo I do not go. Shortcut likhomi don't. I don't go. You don't go, we don't go, they don't go. Ekita tumalokor I to he tumalokor ki first person singular number hoy baki bilak kintu ki hoy plural number okay so other singular number third person singular number logot tumalokor ki bohibo he goes she goes it goes ram jodu hori modhu jikono third person singular number ki hobo goes and negative tumalokor ki hobo does not go he does not go doesn't tumalokor short of she doesn't go, it doesn't go, Ram doesn't go. Question kitiba thake amar question sentence bilakot ami ki kom interrogative sentence boli kom tat kene dhoroner use hoy simple present ot do I go, do you go, do we go, do they go. Question kai moi jao ne tumi joa ne teoluk jai ne tumaluk joane question jodi tumalukor third person singular number hoy tetia dur pasot ki bohibo the do nobohe ki bohibo does he go does she go does it go does ram go ram jaine teo jaine tai jaine dekhet jaine so okay so ebila questions hoy interrogative sentences okay ar manut rakhiba do verb or pasot hoday main verb bohe bracket or bhitorot jitu verb thakibo hetu verb e do verb or pasot bohibo whether it is do does or in past did je nohok do verb or pasot main verb okay so ekita interrogative sentence question or ami answer ami keneke likhim simple present ot yes I do I go yes I do jodi ami negative ot kobo lage ami ki kom no I don't. Do I go? No, I don't. Do we go? No, we don't. Aru ami jodi third person singular number ami dibo lage does she go? Yes, she does. Aru jodi negative word kobo lage no, she does not. Understood? A substitution table kita tumaloke likhi loba, buji loba. Jodi etio tumalokor kiba nubuja ase, মোক comment box ot mention koriba. Simple present tense বুলি কলে
আমাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা হয় যদি আমাৰ go verb থাকে হেতু হ'ব either go or goes go বা goes হয় যদি আমাৰ have verb থাকে তেতিয়া হলো হয়তো have হ'ব or has হ'ব যদি আমাৰ be verb থাকে তেতিয়া আমাৰ ফৰ্মটো কেনেকুৱা হ'ব হয়তো am is or are কিয় এনেকুৱাকে বহে বেলেগ বেলেগ আমি কিয় দিছো according to the person or the subject আমি যেটো কওঁ কৰ্তা অনুযায়ী আমাৰ বহিব ওকে সাবজেক্ট অনুযায়ী আমাৰ বহিব যদি I হয় হেতু go হ'ব অলৰেডি মই তোমালোকক ক'লো যদি তোমালোকৰ he she হয় it হয় third person singular number তেতিয়া হলে goes হ'ব যদি আমাৰ again we have I have we have they have I বাহিৰে বাকি সব প্লুৰেলৰ লগত have বহিব and rest of the singular numbers you have to put has বহাব লাগিব and then be verb ৰ কাৰণে তোমালোকৰ be verb আমি auxiliary verb আমি ইউজ কৰো have verb be verb and কিয় হৈছে ইয়াতে I am okay he is she is they are we are so like this we have to put our structures or forms okay so yate tumalukor rule 1 ahi jabo first rule is what regular repeated action jibila action tumalukor repeat hoy regular hoy we do regularly we do often so keywords moi tumalukok already disu ako moi ako olop revise kori dim so jibila verbs ami ki koru action ami ki koru regularly koru repeatedly koru heburok ami ki buli kom present simpler number rule number 1 তোমালোকে rule বিলাক one by one লিখি যাবা number 1 rule is what regular action okay যিবোৰ আমি দৈনন্দিন কৰো daily কৰো regular মানে দৈনন্দিন কৰা okay daily কৰো which we do regularly next is what number 2 is habitual action some things are done habitually okay habitual action regular action janake for example I wake up early in the morning মই সদায় ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠো okay I always take tea after my breakfast so it's more habit hoy habitual action this is my habit of taking tea after my lunch after my breakfast so habitual action regular action and habitual action whole number 3 tumalukor ahibo universal truth universal truth আমি কি কওঁ চিৰসত্য ঘটনা বা চিৰসত্য নিয়ম যেবিলাক আমাৰ থাকে যেনেকৈ milk is white the sun rises in the east example বিলাক তোমালোকে লিখি যাবা the milk is white the sun rises in the east so এইবিলাক rules হয় some facts are also used in simple present tense facts যেনেকৈ the dog has 4 legs the dog has 4 legs is a fact আৰু এই ফ্যাক্টৰ লগত আমি কি কৰিব লাগিব simple present আমি ইউজ কৰিব লাগিব number 5 is with proverbs proverbs ৰ লগত তোমালোকৰ কি বহে simple present tense বহে proverb যেনেকৈ a rolling stone gathers no moss it's a proverb আৰু proverb মানে কি ফকৰা যোজনা তাৰ লগত আমি সদায় যদি আমাৰ ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত যিকোনো ভাৰ্বে নাথাকক কিয় we have to put the simple present form okay number 6 is sayings of great persons sayings of great person for example Gandhiji said future depends on what you do today so these are some of facts some sayings that are said by some great people and you cannot change the tense it will always be in
simple present tense. এটো সদায় simple present tense তে বহিব। Next rule to হল facts about future or timetable. কিবা এটা future action যদি আমাৰ যদি timetable to schedule কৰা হৈছে আৰু future যদি কিবা এটা action যদি fact হয় তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব হেতু simple present হ'ব। For example, next Monday is a holiday. My train leaves at 9 a.m. each day or every day. So এনেকুৱা ধৰণৰ টাইম টেবল যদি আমাৰ স্কেডিউল কৰা থাকে তেতিয়াহ'লে এইটো প্ৰেজেণ্ট চিম্পল হ'ব। তোমালোকক নেক্সট স্লাইডত মই ধুনীয়াকৈ উইথ এক্সাম্পল দি দিম, ডোণ্ট ৱাৰি। এতিয়া জাষ্ট মই তোমালোকক চিম্পলি এক্সপ্লেইন কৰি আছোঁ, অ'কে। এণ্ড আমাৰ নেক্সট ৰুল, অলপ ৰুল বেছি হৈছে নহয়, অকল চিম্পল প্ৰেজেণ্টতে তোমালোকে এইখিনি ৰুল পাবা, বাকী আগলৈ তোমালোকৰ ৰুলছবোৰ কমি আহিব, অ'কে। নাম্বাৰ লাষ্ট ৰুলটো তোমালোকৰ কি হ'ব, উইথ ইম্পেৰেটিভ চেণ্টেন্সেছ, অ'কে। Imperative sentences. যদি imperative sentence হয়, for example, imperative sentence তোমালোকৰ ঢেৰ আছে। For example, requesting, commanding, suggesting, মানে কি কয় অনুৰোধ সূচক, আদেশমূলক, তোমালোকে পাইছা নহয় আছামিজত। চ' এইবোৰ ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ চেণ্টেন্সৰ ক্ষেত্ৰত আমি সদায় চিম্পল প্ৰেজেণ্ট বা প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। We use simple present. For example, please give me a glass of water. Request কৰিছোঁ মই, okay, go there. মই কমাণ্ড কৰিছোঁ তোমাক, sit down, go there. মই কমাণ্ড কৰিছোঁ, কমাণ্ডিং। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ চেণ্টেন্সবিলাকক ইম্পেৰেটিভ চেণ্টেন্সৰ ভিতৰত পৰে, চেণ্টেন্স বুলি কয়। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ চেণ্টেন্সৰ লগতো আমি কি কৰোঁ, চিম্পল প্ৰেজেণ্ট আমি ইউজ কৰোঁ। তোমালোকে নেক্সট স্লাইডত এক্সাম্পলছখিনি অলপ মন কৰিবা। So these are some examples of each rules that I have discussed just now. Kindly keep screenshots and try to remember them. চ' আমি একদম চিম্পল হয়, বেছি ডিফিকাল্ট নহয়। আকৌ মই অলপমান ৰিপিট কৰি দিছোঁ, ৰেগুলাৰ ৰিপিটেড একশ্যন, অ'কে। কীৱৰ্ডছকেইটা দেখিলে তোমালোকে গম পাবা ইয়াৰে কীৱৰ্ডছকেইটা কি হয়। মই আগৰ ক্লাছত দিছিলোঁ, এগেইন আই এম ষ্টাৰ্টিং হিয়াৰ। Keywords are regularly, repeatedly, usually, generally, every day হ'ব পাৰে, every month, every year হ'ব পাৰে, okay. Then always it comes first, okay. Always is very much important, okay. Then here, there, so এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু ঢেৰ আছে, now and then, so এই কীৱৰ্ডছৰ পৰাই আমি কি কৰিব পাৰোঁ, আমি ৰুলছবিলাক আমি মনত ৰাখিব পাৰোঁ। অলৱেজ ৰেগুলাৰলি বুলি ক'লে আমি গমেই পাব লাগিব ৰিপিটেড বা ৰেগুলাৰ একশ্যন হয়। দেন আৰু এটা ৱৰ্ড তোমালোকক মই পাহৰি গৈছোঁ দিব, ডেট ইজ হেবিচুৱেলি। কীৱৰ্ডৰ পৰা তোমালোকৰ মনত আহিব লাগিব যে হেবিচুৱেল একশ্যন, যদি মোৰ একশ্যনটো হেবিটৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয়, ইফ ইট ইজ মাই হেবিট, দেন সেইটো কি হ'ব, চিম্পল প্ৰেজেণ্ট। আৰু সেইংছ অফ গ্ৰেট মেন তোমালোকে মনত জানিবই লাগিব, যদি আমি নেৰেশ্যনটো চেঞ্জ হৈ আছে তথাপিও কিন্তু আমি ইয়াতে ভাৰ্বটো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰোঁ। গান্ধীজী ছেড ডেট, আমি পিছৰ ফৰ্মখিনি আমি চেঞ্জ কৰিব লাগিব। হোৱাট উই ডু টুডে, ফিউচাৰ ডিপেণ্ডছ আপন, ডিপেণ্ডেণ্ট আমি ডিপেণ্ডেড ইডি আমি দি দিব নোৱাৰোঁ। যদিও ছেড হৈ আছে, নেৰেশ্যন চেঞ্জ হ'লেও কিন্তু আমি নেৰেশ্যনৰ বিষয়ে আমি পিছত শিকিলে তোমালোকে গম পাবা। নেৰেশ্যন চেঞ্জ হৈ আছে যদিও সেইংছ অফ গ্ৰেট মেনত কেতিয়াও নেৰেশ্যনৰ ইনডাইৰেক্ট স্পীচত কেতিয়াও চেঞ্জ নহয়, অ'কে। সেইংছ অফ গ্ৰেট মেনৰ লগত আমি পিছৰ যিটো ভাৰ্ব, মেইন ভাৰ্ব, আমি সদায় চিম্পল প্ৰেজেণ্ট দিম। আমি পাষ্ট টেন্স বা প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট বা একো আমি নিদিওঁ, আমি যিটো আছে ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত যিটো আছে আমি সেইটোকে দিম একৰ্ডিং টু দ্য পাৰ্চন অৰ দ্য নাম্বাৰ, অ'কে। নেক্সট ৰুল তোমালোকৰ আহিলে প্ৰভাৰ্ববিলাক, যিবিলাক আমাৰ ফকৰা যোজনা আছে, প্ৰভাৰ্বৰ লগত চিম্পল প্ৰেজেণ্ট বহে। দেন তোমালোকৰ ইম্পেৰেটিভ চেণ্টেন্সৰ ভিতৰত গো দেৰ, কাম হিয়াৰ, আদেশসূচক, ৰিকুৱেষ্ট কৰা, প্লিজ গিভ মি আ গ্লাছ অফ ৱাটাৰ, এনেকুৱা ধৰণৰ চেণ্টেন্সৰ লগত কি বহিব,
সিম্পল প্ৰেজেণ্ট বহিব এইবিলাক তোমালোকে ৰেগুলাৰলি শুনিয়ে থাকা অলপমান মাজে মাজে ৰিপিট কৰিলে জাষ্ট বস্তুটো পাৰ্মানেণ্টলি ইয়াতে ছেভ হৈ যাব নতুন বস্তু তোমালোকে শিকিছা কি টাইম টেবুলৰ কথাটো অ'কে টাইম টেবুলৰ কথাটো অলপমান নতুন হয় চাগে টাইম টেবুল মানে কিবা এটা টাইম যদি প্ৰিভিয়াছলি ইট ইজ স্কেডিউল মানে কি এইটো ৰেগুলাৰ হয় schedule কৰা মানে কি schedule কৰা মানে কি ৰেগুলাৰ হয় সো সেই টাইম স্কেডিউলটো প্ৰিভিয়াছলি মেনশ্যন কৰা থাকিলেও সেইটো কি হ'ব repeated action hobo regular action hobo that is simple present tense so these are a very essential very important and you have to learn you have to know mukosto kori nohoy buji buji tumaloke monot rakhibo chesta koriba okay and try to teach someone teaching is the great way to learn something jodi kiba notun ke permanently hikibo bisarisa nohoy you have to teach someone teach your sister teach your brother teach your friend who are not accessible to this video okay so now we will start learning about present continuous so eta duta word ase one is present next is continuous present mane monot rakhiba am is are continuous mane hoise ing so amar bracket ot verb je na thakok go ba do ba write je na thakok তাৰ লগত আমি কি বহাব লাগিব ing and plus this forms যদি sentence to a present continuous or rules are present continuous or keywords যদি carry কৰি আছে if the sentence is carrying the keywords of present continuous and the rules of the present continuous then তোমালোকে এইটো structure follow কৰিব লাগিব okay mr is plus verb plus going ing okay now yate tumalokor rule dutai ase happy so rule number 1 is what ongoing process or ongoing action jodi action to ongoing hoy ase bortomane choli ase right I am teaching you tense ongoing hoy right I am writing now মই এতিয়া লিখি আছো ongoing হয় so ongoing process বা ongoing action আমি সদায় কি দিম present continuous দিম okay আৰু number 2 to কি work in action বা work in progress work in progress মানে কি প্ৰেজেন্টত মই কামটো কৰি নাথাকিব পাৰো it may not be an ongoing action it ongoing action no hobo pare but my work is in progress মোৰ কামটো কি আগবাঢ়ি আছে progressive হৈ আছে for example construction or কাম চলি আছে ধৰি লোৱা বিল্ডিং বনাই আছে এই construction or কামখিনি any time সংঘটিত নহব পাৰে it may not be continuing all the time but since it is progressive so আমি কি কৰিম they are constructing a building the construction of the building is going on process it's in progressive way so for example moi ekhon novel pori asu okay novel pori asu Orlando Figes moi ekhon novel pori asu but এই novel kon moi etia pori thaka nai moi yare page number kimanot ahi porisu moi yar page number 20 for example 29 page ot moi etia ahi paisu but whenever I get free time I used to read this novel so moi ki kom I am reading a novel by Orlando Figes okay Orlando Figes a novel khon moi pohi asu it's in progress আজি মই 30 page paisu kaile 40 pam porhile hoyto 50 ba 90 eneke I will progress and one day I will finish it up so itu moi bortomane pohi thaka nai but it is in progress so progressive work or logot ami ki korim present continuous use korim আৰু এটা নেক্সট রুল নহয় এটা এক্সেপশন হয় এই এক্সেপশনটো কেনেকুৱা planned future যদি আমাৰ ফিউচাৰৰ যিকোনো অ্যাকশন যদি হেতু প্ল্যান্ড হয় প্ৰি প্ল্যান বা নিয়াৰ ফিউচাৰ বুলিও বহুতে কয় or we'll say what near future বুলিও কয় তেতিয়া হেতু কি হ'ব present continuous for example the PM is coming next Monday tomorrow the PM is
coming tomorrow. Okay, we are going to the cinema tonight. Future at ami teleke jam joa nai kintu ami ticket katibo lagibo booking koribo lagibo. It's a plan. A planning to the soli ase future action to. That is why ami ate ki dim present continuous ami dim. Etu olop exceptional rule. Etu tomaloke yar logote hiki thua. First of all is ongoing action. I am writing now, I am eating now, I am drinking now, I am teaching now. Okay. Action in progress. I am reading a book by Jane Austen. I am reading a book by I am reading the book Tom Sawyer. Jikono book ami poli asu. It's in progress. I am preparing my lunch. My lunch banai asu. It's in progress. Lunch to my dail to my di aisu. Aru tumaloko etia moi pohai asu. It's in progress. Dail to hoi asu. Right? Next, plan future. Jodi future action to jodi moi plan korisu and it is about to happen near future ase, then also it will be what? Present continuous. Example or logot tumaloke next slide at saiba. So here follows some examples of its rules that I have discussed just now. And all of you please note these keywords for present continuous tense because it will help you to identify the tense used in the sentence. Present continuous or substitution table kita tumaloke olop mon kora. Okay? First of all, I logot ki bohibo hodai am. Positive word I am going and negative word I am not going. But you logot ki bohibo you are. You are going or you are not going. We are going, we are not going. They are going, they aren't going. Okay? So teneke third person singular number hole ki hobo? He is going, he isn't going. Negative hole isn't going. She is going, she isn't going. Teneke question jodi amar thake am I going? Am I going there? Moi taluke goi asune. Is she coming? Is she going? Are you coming? Are you going there? Are you going to school there? Enake ami English kobo parim, right? We will learn speaking in English too. So for example, third person singular number hole jehetu is bohe. Is he going to school today? Is he coming to our place today? Is she going? Is Ram going? Okay? Answer ki hobo? Am I going there? Yes, I am. Ba negative hole ami ki hobo? No, I am not. I'm not going. I'm not coming. Is he going? Yes, he is. Yahibo. Teo ahibo. Teo ahibo ne? Is he going? Teo jabo ne? Yes, he is. Teo jabo. Is she going? Teo tai jabo ne? No, she isn't. Tai na jai. So in a substitution table kita khub practice koribo lagibo and then it will be very much easier for you. Question papers war loge loge tumaloke answer koribo pariba correctly. Okay? So ami rules janile nohobo, ami keywords janileo nohobo. A substitution table are used according to the subjects, according to the number, according to the person ami janibo lagibo. Okay, negative word ki hoy janibo lagibo, interrogative word ki hoy mane question ot amar ki hoy janibo lagibo. Jeneke do verb pasot agor table tumalokor asle do verb pasot hoday main verb bohe jeneko am are is or logot ing bohe. So we have to know the entire thing. Eta bostu tumaloke dhuniyake likhi loba, buji loba, ayotto koriba. Try to understand each and every concept I have taught you today. And if you have any doubt, just ping me. Just give a note on the comment box. I will definitely retake the class for you. Okay? Once again, stay at home, stay safe and keep learning. Thank you.